Nangandan na sab ang coastal barangay sa Cagayan de Oro City sa posibleng epekto sa bagyong Tino sa syudad. Human gipailawom kini sa signal number 1. Klase sa preschool hangtod high school gisuspende. Anay report ni Cyril Chavez. Gitutukan karon sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD ang posibleng epekto sa bagyong Tino sa syudad. Kini human gipailawom sa pag-asa ubos sa typhoon signal number 1 ang syudad. Mato ni CDRRMD Chief Nick Habagat, sukad pa Biyernes, naglantaw na sila sa dagan sa mong bagyo. Gani adlang Domingo, nagpagawas ng LGU og pahimangno ngadto sa mga coastal barangay, flood prone o landslide prone. Karon na-feel naman nato ang medyo na naging hangin paghangin-hangin gamay. Usa magunis makapakuhan sa atong mga balod, no? Makapadako. Lunes sa buntag, gipulong na ang mga leader sa mga sityo sa Barangay Lapasan aron hisgutan ang mga lakang nga himuon aron maminusan ang epekto sa bagyo. Giila ang barangay nga usa sa mga coastal barangay sa syudad kung asa storm surge, flood o landslide prone. 24 hours gud ang ato ang pagtutok niini kay kinahanglan man nga diretso ta makaresponde labi na sa panginahanglanon sa atong mga katawan. Pasado alas 11 sa buntag karon mga kapuso, apa nakasinati na og pag-ulan dinhi sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, partikular dinhi sa Barangay Lapasan. Diri sa tuang likuran karon mga kapuso, makita nato ang kadagatan nga sakop sa Barangay Lapasan. Og sanglit ana sa storm signal number 1 ang syudad, gibawal karon sa Barangay LGU ang pagpangisda ingon man ang pagligo dinhiya sa kadagatan. Pasidaan karon sa CDRRMD nga lauman ang posibleng pagbundak sa ulan karong gabi hangtod kadlawon atol sa paglandfall sa mong bagyo. Gilayong manawag sa 911 hotline sa panahon sa emerhensiya o kung mahimo, muhikling na daan ngadto sa mga giila nga evacuation centers. Naling atong mga pre-identified na evacuation centers in kasag nga ay flooding. Muna yung usan itong ginasa-check code sa atong mga kabarangayan o sa atong kauban sa CSWD. Karong adlaw, gisuspenso sab sa LGU ang klase gikan preschool hangtod high school. Ang pagsuspenso sa klase sa kolehiyo magdepende sa tagdumala sa matagtunghaan. Among kamanduan pinasikad sa Executive Order Number 0420-2025 nga gipagawas ni Mayor Rolando Uy. Karong hapon sab, nag-anunsyo sab ang mayor nga suspendido na ang trabaho sa tanang opisina sa gobyerno sa syudad. Sukad karong hapon og tibok adlaw ugma. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.